For today's guys, magmumukbang tayo. So, meron tayong Dutch meal. Ayun, Dutch meal yan guys. Tsaka bread pan. Tapos cheese ring, malaki nga lang. Tapos meron pa tayong malaki C2. Gigantic, kakain tayo yan. So, kakain na tayo ngayon. Kakain muna natin ang bread pan. Yan na. Oh! Okay. So guys, nabuksan ko na siya pero konti lang. lang. So guys, meron pa itong part 2. Maghintay muna kayo. Guys, nabuksan na natin. Guys, tignan nyo sa loob. Ayan yung loob guys. Mas bigas ka lang. Pa ako yan, ha? Bili ko yan sa Boracay. So guys, wait for part 2 mamaya. Ito pa po siya. Bye guys. So like and subscribe. Don't forget Bye. Bye guys.